हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल जय जगन्नाथ जय मंगला नमस्कार मु आसीगली आज पुणी थे दिन भर सका टिके तो काम चलता वर्तमान मु चलली मु चलली मो भाणीजी के आने काली एठी मांकर प्रतिष्ठा दिवस पालन होता जिनपतर एमती पड़ी देखु आज की खरा बाप रे बाप हेले मु आसी 5 मिनिट हेले ठिया हेलिनी हेले स्कूल बस देखा ना किंतु मो भाग्य को मु गछ छाई रे ठिया देख से बड़ मनीष मैंने कहते गछ काटनी गछ लगाओ बेल पड़े से आमर बहुत उपकार कर फाइनाली मो भाणीजी आसीगले माँ हाय आओ माँ आज स्कूल केमती रहा भल कौन पढ़ा मैथ मैथ ओनली मैथ मैथ इंग्लिश इंग्लिश अच्छा माँ जो तुम मामा कड़े गले मामा 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 मैं बुली मामा तुमको नेलेनी गाँ को पड़े सत पड़े गाँ को मिछ कहूनी गाँ को जाइछंती मामू मामू नहीं जाइछंती पुओ को पार्क को से पे बा वो नल कांदीबनी मामा गले मामा नवरंगपुर पड़ेले कला हाँ आई के देखिया बात कहले मु जाउची नवरंगपुर रे रहबे आ आसीबिनी आओ आमे कोइ रहना छ तमे बा मो पाखे रहइबो मो पाखे रहइबो नाइ मामा अछंती मामा नाहाते सत्तरे बाथरूम बिलीव मी बाथरूम को जाइछंती जाओ चेक करके आस जाओ चेक करके आस कौन है ओके सॉक्स खोल दियो गोड़ कटि जाइछि केमती गोड़ कटला रोड की दावली अच्छा हाँ जा बाथरूम देखिक आस से गले बाथरूम चेक करिया को कि तांका मामा बाथरूम रे अछती बेली हेले तांका मामा बाथरूम रे नांती से बाहर को गोटे काम रे तांकर जाइछंती मु कहली कि से नवरंगपुर पळैछंती जेबे आसी तांका रिएक्शन कोन देखिया कौन हला नांती नांती अच्छा मामा पळैले हाँ चलिबो तो मो पाखे रहइबो सत सत हाँ नवरंगपुर पळैले आ आसीनी हां हाँ तो हाँ ठीक अच्छे मो माँ हाँ मत किए आनी मत किए आनी तमें आनी मु तो खराब मु तो भल नुह ना नाइ भल भल मामू कहले कि हम ए माइन ताको आनिबा ए माइटा को आनिया हां मु कहली एटा का करो मामा माई कहले कि मामू कहले कि एटा एटा का मु जानिनी ए आंकु ने की पड़े तापरे तुमको देखिली दिनती मामू कहले आंकु बाबा तापरे मु ने की पड़े आई अच्छा सत्य की What is your name? My name is Arpita Palai. Jordan. My name is Arpita Palai. What is your father's name? My father's name is Arvind Kumar Palai. What is your mother's name? My mother's name is Rita Samar. Very good. Okay. What a git गाइदिया जगन्नाथ हो मु जदि तम झिया
ହୁଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ ମୁଁ ଯଦି ତମ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତି ଦୋଳ ପହୁଟରେ ଆଉ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ନାଚି ବୁଲନ୍ତି ଦୋଳ ପହୁଟରେ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି 60 ପଉଟି ଭୋଗ ପେଟ ଖାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କୋଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଯଦି ତମ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଯାଇ ଆଉ ତାପରେ ଗାଇ ଚାଲ ନରେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ରେ ଯାଇ ଆଚ୍ଛା ହଉ ସେଇଟା ସେତିକି ଥାଉ ଆଉ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗୀତଟା କହୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ଯମୁନା କାହ୍ନା ମତେ ଯମୁନା ମନା ନା କ'ଣ ରାଧା ବନେ କିଆ ବାନା କି ମାନା ବନାवे ସେଟା ନାହିଁ ରାଧା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଉନ ନୂଆ ଗୀତ ଗୋଟେ ଶିଖାଉନି ଯମୁନା ଯିବାକୁ ମତେ ହୋଇଛି ମନା ନା କ'ଣ ଛାଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଶିଖାଇଛି ଆସ ଗଡ଼ିବା ମରି ଦେଶରେ ହଁ ଆସ ଗଡ଼ିବା ଆସ ଗଡ଼ିବା ମରି ଦେଶରେ ଆସ ଗଡ଼ିବା ମରି ଦେଶ ନଥିବ ଯେଉଁଠି ଶୋଷଣ କଷଣ ନଥିବ ଯେଉଁଠି ଶୋଷଣ କଷଣ ନଥିବ ଭୋକ ଉପାସ ଆସ ଗଡ଼ିବା ମରି ଦେଶରେ ଆସ ଗଡ଼ିବା ମରି ଯାଉଛି ହଁ ତାପରେ ଦେଶ ଆମେ ହିଁ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ବାଡ଼ ବାଟି ନୂଆ ଏଇ କୋଣରେ ଅକ ଆମେ ହିଁ ଗଢ଼ିବୁ ନୂତନ ଭାରତ ପୁଅ ଝିଅ ହୋଇ ଏକ ଆସ ଗଢ଼ିବା ମୋରି ଦେଶରେ ଆସ ଗଢ଼ିବା ମୋରି ଦେଶ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ତମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଅ ହଁ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବା ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସ ଖାଇବ ଏଇଠି ବାବା ହାମୁ କରି କ'ଣ ଦହି ପଖାଳ ଆଉ କ'ଣ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଇବନି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଚଳିବ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଚଢ଼େଇଦେବା ଭଲ ଖାଇବ ଯିଏ ଆସ ପଳେଇ ଆସ